आज के लेसन में हम समझेंगे यहाँ पर कैनवास का गला से हम पलटी करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इसमें हम कवर पाइपिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर ये जो कच्चा पाइपिंग हमने पहले से बना के रखा है उसी हिसाब से इसमें कवर करना है। अब इसके साथ में हम इसमें भी कैनवास का गला बनाएंगे और उसमें जो पाइपिंग हमने ये कवर बनाई है उसकी जगह पर यहाँ पर हम कच्चा लगाएंगे। इसमें हम पक्का पाइपिंग लगाएंगे और यहाँ पर देखिए, और इसमें हम गला पहले पलटी करेंगे और उसके बाद में जो पाइपिंग है वो फंसा के लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेसन में हम
यहाँ पर ये गले में हाथ पाइपिंग बनाना सीखेंगे। हाथ पाइपिंग यानी कैसा होता है कि यहाँ पर कपड़े का ही पाइपिंग बनता है, यानी हमें यहाँ पे कोई भी प्रकार का कोट डोरी हमें लगाना नहीं होता है इस प्रकार से। तो नेक्स्ट लेसन में समझेंगे।